नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज मु आपण पाखु ओडिशा तथा देश विदेशर किछि बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबर नहीं कर आसी। जो खबर गुड़िक आपण माने जानिबा निहाती जरूरी। तेबे सेथि मध्यरे आज सुना दर, पेट्रोल दर, सुभद्रा योजना, ईश्रम कार्ड, राशन कार्ड, आज पाणीपाग एमिति आहुरी बहुत सारा खबर रही। सेथिपाई भिडियोटी को शेष जाए देखंतु। ता सहित आपण ए न्यूज को केउ जिल्लार देखुछंती आमको तळे कमेंट माध्यम जणांतु। चैनल नुआ कर आसथिले दयाकोरी चैनल टी को एबे सब्सक्राइब कर दियंतु। पाखर आसुथिबा बेल आइकन को प्रेस कर रखंतु, जहा फल रे भली गुरुत्वपूर्ण खबर आसिले आपण सर्वप्रथमे नोटिफिकेशन जरिए पाई पारिबे। तेबे आ डेरी न करि चलंतु खबर उपरे नजर पकेइबा। आजिर प्रथम खबर, बुधवार रे बढ़ीगला सुना दर 1000 महंगा हला रूपा। जानतु आजिर सुनार रेट। तेबे आज भारतीय बजार राजधानी दिल्ली रे बुधवार दिन सुना मूल्य 1000 बढ़ी 10 ग्राम पिछा 1,05,670 टंका रे पहुंची। एथि सहित स्थानीय बजार रे 99% शुद्धतार सुना मूल्य बुधवार दिन 800 टंका बढ़ी 1,04,800 टंका रे पहुंची। एहा पूर्वरु सुनार मूल्य 1,04,000 टंका थिला। पीटीआई रो खबर मुताबक बुधवार दिन मूल्यवान अलंकार दर बढ़ी। सेपटे रूपा दर मध्य बढ़ी। रूपार मूल्य मध्य बुधवार दिन 1000 टंकार वृद्धि देखा मिली। रूपा दर वृद्धि पर वर्तमान 1,26,000 टंका रे पहुंची। आसंता शनिवार दिन मध्य रूपा दर 6000 बढ़ी 1,25,000 टंका रे पहुंची। तेबे चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। दिल्ली गस्तरे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जीएसटी बैठक रे हेबे सामिल। तेबे 4 दिनिया दिल्ली गस्तरे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आज मैक्सिन सम्मेलन रे कार्यक्रम रे हेबे सामिल। आसंता 3 और 4 तारिख रे जीएसटी काउंसिल बैठक रे मध्य जोगदेवे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। सेहीपरि दलर किछि नेतृत्व को मध्य भेटी पारंती मुख्यमंत्री। आज नुआ दिल्ली रे आईआईसीटी रे हेबाकु थिबा जातीय सेमिकन सम्मेलन रे किपरि भारत को सेमिकंडक्टर पावर हाउस कराजिबो से नै शीर्षक रे बैठक अनुष्ठित हेबाकु जाउछि। 3 दिन धरि हेबाकु थिबा एही कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करिबाकु जाउछंती। एथिसो केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव और जितिन प्रसाद मध्य जोग देबे। सेमिकंडक्टर शिल्प क्षेत्र रे ओडिसा रे पर्याप्त निवेश सुजोग रहिथिबारु एथिरे शामिल होई किपरि ओडिसा रे भागीदारी होई परिबे से नै प्रस्ताव रखि पारे ओडिसा। सेहीपरि 2 दिनिया जीएसटी काउंसिल बैठक रे मुख्यमंत्री शामिल हेबे बोली जणा पड़ुछि। तेबे चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। शिक्षकों को नहीं सुप्रीम कोर्ट को बड़ राय। 2012 पूर्व चाकरी करथिले भी देबाकु पड़िबो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। तेबे एणिकी समस्त शिक्षकों को पई एलिजिबिलिटी टेस्ट बाध्यतामूलक करा जायछि। 2010 पूर्व शिक्षक चाकरी करथिले भी ओटीईटी एवं एसएसटी परीक्षा देबाकु पड़िबो। गुरु दिवस पूर्व एपरि एक बड़ राय जणाइछंती सुप्रीम कोर्ट। महाराष्ट्र एक मामला रे सुनानी करी एपरि गुरुत्वपूर्ण राय सुनाइछंती सर्वोच्च न्यायालय। 2 वर्ष भितर ओटीईटी पास न कले चाकरी हराइबाकु मध्य पड़िबो। एहा सो अवसर पई 5 वर्षरु कम समय थिले ओटीईटी परीक्षा देबाकु पड़िबो नाही। कोर्ट कहते कि 20 वर्ष हेबो अनेक शिक्षक ओटीटी पास न करी पाठ पढ़ाउछंती। सेमानक विरोध में अनेक अभियोग मध्य आसुछि। तेबे चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। 5000 टंका रे मिलिबो 1 किलोवाट बिजुली। सेप्टेम्बर पंजीकरण, अक्टोबर रु संजोग। तेबे ओडिसा रे 5000 टंका रे लोकन को मिलिबो 1 किलोवाट यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन। टाटा पावर प्रधानमंत्री सूर्यघर मागणा बिजुली योजना रे एही सुविधा जोगाई देबाकु जाउछंती। प्रथम करी ओडिसा रे एही योजना आरंभ मध्य होईछि। एथिपाई सेप्टेम्बर पंजीकरण और अक्टोबर पंजीकृत को संयोगीकरण प्रक्रिया आरंभ होगाकू जाउछि। अति बेसी 3 घंटा मध्य संयोग प्रक्रिया शेष होगाकू जाउछि। पंजीकरण पई स्थानीय टाटा पावर रे डिस्कम कार्यालय रे जोगाजोग मध्य करि परिबे। एथिपाई स्वतंत्र एप्लिकेशन भी विकसित करा जाउछि। एही सोलार बिजुली भित्तिभूम प्राय 180 किलोमीटर बेगरे झड़ पवन को भी प्रतिहित करिपारिबो। तेबे चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। दाना बांधुछि लघुचाप क्षेत्र। आज ठारू बढ़िबो वर्षार परिमाण। आज 6 जिला को येलो वार्निंग जारी करछि पाणीपाग विभाग। तेबे राज्य आगामी सप्ताह पर्यंत वर्षा लागि हेबो। भिन्न भिन्न स्थान रे पर्यायक्रमे वर्षा अनुभूति हेबाकू जाउछि। 2 दिनर ब्रेक पर पुणी वर्षा आरंभ हेबो। आगु को जोड़ा लघुचापर संभावना थिबारु एभली वर्षा नै आकलन करछि पाणीपाग विभाग। एहा पूर्वरु बंगोपसागर एक घूर्णिबलय मध्य सृष्टि होईछि। एहा प्रभाव रे राज्य रे विभिन्न स्थान रे वर्षा आरंभ होछि। सोमवार ठारो वर्षार प्रभाव आहुरी बढ़िबा सहित दक्षिण ओडिसा रे किछि स्थान रे प्रबल वर्षा नै सेप्टेम्बर पहिलारु कमिला गैस दर। एलपीजी गैस दर रे हेला बड़ परिवर्तन। देश रे सस्ता हेला कमर्शियल गैस दर। एलपीजी द्वारा लोकन को मिलिला आश्वस्ति। 19 किलोग्राम एलपीजी दर रे 51 टंका 50 टंका ह्रास घटिछि। दिल्ली रे वाणिज्यिक गैस दर
1580 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ହେଲେ ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଆହୁରି 5 ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ। ମୌସୁମୀ ଟ୍ରମ୍ପ ଲାଇନ୍ ପ୍ରଭାବରେ ଆହୁରି 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର। ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ନୂତନ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କ କରାଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ବର୍ଷା ସହିତ ବଜ୍ରପାତ ବି ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ 1, 2 ଏବଂ 3 ତାରିଖ ପାଇଁ କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ କି ବାତ୍ ଶୁଣିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରରେ ଶିଶୁ ବିହାରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 125ତମ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ 8 ବର୍ଷ ଧରି ରହିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ମନ୍ କି ବାତ୍ ଶୁଣିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅସରନ୍ତେ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ପରି ସେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ରଶ୍ମିତା ସାହୁଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ସବୁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବ ସୁନା ଦର। ଅଗଷ୍ଟ ମାସଠାରୁ ରେଟ୍ ହେବ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2 ଗୁଣ ସୁନା। ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ଏବଂ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବଜାରରେ ଉନ୍ନତି ଥାଏ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର ରହିଥାଏ କିମ୍ବା ଏହା ହ୍ରାସ ମଧ୍ୟ ପାଇଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ କେତେ ବଢ଼ିଛି ସୁନା ଦର। ଗତ ଗୋଟିଏ ମାସରେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଏଣିକି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ବୁକିଂ କରିହେବ ଆମ ବସ୍ ଟିକେଟ୍। ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ତେବେ ଏଣିକି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ବସ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କରିହେବ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ କ୍ରୁଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଆମ ବସ୍ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଜି ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଡିଜିଟାଲ ଟିକେଟ୍ କ୍ରେତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ରିହାତି ଦିଆଯାଇପାରେ। ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ ଅବସରରେ ରେଳ ଅଡିଟୋରିୟମ୍ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଝୀ ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ବହୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭେଟି ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ତାରିଖରେ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି ଏ ବର୍ଷର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗ୍ରହଣ। ତେବେ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସଂଘଟିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ଲାଗିବ। ଏହି ଦିନ ହେଉଛି ଭାଦ୍ରବ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦିନ ସଂଘଟିତ ହେଉଛି। ତେବେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଭାରତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତେବେ ଏଥର ଚନ୍ଦ୍ର ଆକାଶରେ ରକ୍ତ ପରି ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଧାରଣ କରିବେ। ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ତାରିଖ ରାତି 8ଟାରୁ 8:58 ମଧ୍ୟରେ ଲାଗିବ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଶେଷ ସମୟ ହେଉଛି 11:26। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ ଦାମ। ତେବେ ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। କିଛି ସହରରେ ଦାମ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତେଲର ନୂଆ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ତୈଳ ଦର ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 101 ଟଙ୍କା 11 ପଇସା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦାମ ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା 92 ଟଙ୍କା 69 ପଇସା ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 94 ଟଙ୍କା 77 ପଇସା ଓ ଡିଜେଲ ଦାମ 87 ଟଙ୍କା 67 ପଇସା ହୋଇଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 103 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦର ଲିଟର ପିଛା 90 ଟଙ୍କା 3 ପଇସା ରହିଛି। ସେହିପରି କୋଲକାତାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 105 ଟଙ୍କା 41 ପଇସା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦର 92 ଟଙ୍କା 2 ପଇସା ରହିଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। କହିଲେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ବଢ଼ିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ। ନୂଆଖାଇ ପୂର୍ବରୁ ସିଏମ୍ କିଷାନର ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ଅବସରରେ ଭେଟିଦେଲେ ସରକାର। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଅଭିଭାଷଣ ଦେବା ସମୟରେ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି ତେରଛା ବାଣ। ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ବଢ଼ିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ। ବିଜେଡି ସରକାର ଦେଶରେ ତଳଆଡୁ 2 ନମ୍ବରରେ ରହିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା। ଆମ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 58,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଦେଉଛନ୍ତି। ସିଏମ୍ କିଷାନର ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟି କିଛି ଏଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ବିଜେଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 14 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ସରକାର ବେଳେ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି କି